कुदरत का लम्स, खूबसूरती के हर कतरे में अपनी जिल्द को दें कुदरत का तोहफा। नाज हर्ब्स ऑर्गेनिक सीरम खालिस जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है जो जिल्द को नरम, चमकदार और तरोताजा बनाता है। कोई केमिकल नहीं, सिर्फ कुदरत की नरमी। अभी राब्ता करें और अपना ऑर्डर बुक करवाएं। WhatsApp number 0341 6578 626। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। औलाद बड़ी जल्दी बड़ी हो जाती है, बड़ी होके खुशी का बायस भी बनती है, परेशानी का बायस भी बनती है, कभी कभी दुख का बायस भी बनती है। मिसेस बिलाल ने एक अनोखा मसला सामने रखा है। मुमकिन है अब और भी कई सारे लोगों को इस तरह का मसला हो। अच्छा, जब भी आप हमसे रब्ता करते हैं तो हमारी कोशिश तो यही होती है कि उसमें थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स होके सोचें और उसको जवाब दें ताकि आपका मसला हल हो जाए। वो कहते हैं कि मेरा बेटा माशाल्लाह इस वक्त 22 साल का है और पढ़ाई के अपने आखिरी साल में है। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, 2 भाई हैं, यानी ये और इनके मियाँ का बड़ा भाई। तो मैंने ऐलान किया था कि मेरे बच्चों की शादियां बाहर होंगी, लेकिन इनके बड़े भाई की बीवी ने इसको जिद बना लिया। मैं असूली तौर पर इनकार कर चुकी हूँ कि कज़न मैरिज नहीं करनी, मगर उसने अपनी 2 बेटियों को मेरे बेटे के पीछे लगा दिया। उसके आते जाते आगे पीछे हंसते मुस्कुराते, और मुझे तो अब डर लगने लगा है कि वो उसके कमरे तक पहुँच जाती हैं या उसे बुला के अपने कमरे में ले जाती हैं। मुझे कोई ऐसी बात बताएं कि अपने में नौजवान बेटे को किसी गलती या गुनाह से भी बचा सकूं और इस रिश्ते से भी बचा सकूं। गुजारिश ये है कि इसके 2 हैं ऑप्शन या 2 चीज़ें। एक तो ये कि आप जिद में अपने जेठ के बच्चियों से अगर नफरत खा रही हैं और कोई वजह उसकी होगी, लेकिन अगर आपका बेटा उनकी मोहब्बत में मुब्तला हो गया तो फिर जिद मत कीजिएगा। फिर बेटे के साथ, चूँकि आप एक साइड पे हो जाओगे अकेले, बेटा और आपकी जिठानी और जेठ और उनके बच्चे, इवन आपका मियाँ, ये एक साइड पे हो जाएगा। तो उस वक्त आपको फिर बहुत दुख होगा। जो दूसरा ख़तरा या ख़दशा है आपको, वो है गुनाह का, कि वो अकेले में इसको ले जाती हैं, जिसके कमरे में आ जाती हैं। तो इस मामले में एजुकेट किया जा सकता है। एक सूरत तो ये है कि ये वीडियो आप अपने बेटे को सुना दीजिए, और बल्कि यूँ समझें कि ये हर नौजवान बेटे के लिए यूँ समझें कि बहुत ही नुस्खा तीर बहदफ वाला वो मामला है। दुनिया के सबसे मेहरबान इंसान यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही। हज़रत अबू हुरैरा ने इसको रवायत किया और कहा कि क़यामत के दिन जब सूरज सवा नेज़े पे होगा और लोगों के जिस्म जल रहे होंगे, तो सिर्फ 7 तरह के लोगों को अल्लाह के अर्श का साया मुयस्सर होगा। अर्श के नीचे होंगे, ये अल्लाह की मर्जी से होंगे। ज़ाहिर है हर नस्ल में से होंगे, कितने होंगे हम नहीं जानते, उनकी तादाद कितनी होगी हम नहीं जानते, लेकिन हम अपने बच्चों के दिल में या जहन में इस ख्वाहिश को तो रासख कर सकते हैं। जैसे टारगेट होता है, अभी आप किसी को IT कोर्सेज सिखा रहे हैं, किसी को बनो अकल बनो काबल में भेज रहे हैं, किसी को मुख्तलिफ जगहों पे हुनर सिखाने के लिए भेज रहे हैं। तो ये 7 चीज़ें भी बच्चों के दिल में डाली जा सकती हैं। अच्छा, उस हदीस में ये कि पहला जो बंदा उस तख्त के नीचे होगा, ये वो हुक्मरान या बादशाह या सदर या वज़ीर आज़म, यानी जो भी जिस लेवल का होगा, अगर उसने अल्लाह के खौफ से लोगों की खिदमत अच्छी की होगी, इंसाफ अच्छा किया होगा, बददियानती नहीं की होगी, जैसे उमर बिन अब्दुल अजीज़ जैसे खुलफाए राशिदीन, यानी वो लोग जिन्होंने पूरे वजूद को अल्लाह की दी हुई ज़िम्मेदारियाँ और पूरे ख़जाने को अमानत समझा और इंसाफ के साथ हुक्मरानी की। तो पहले वो लोग। दूसरे वो कि जिन लड़कों का जवानी में अल्लाह से इतनी मोहब्बत हो जाए कि वो पूरी अज़्म के साथ और पूरी कमिटमेंट के साथ अल्लाह की इबादत करें। लाइक यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जब नमाज ज़ोहर का वक्त आता है
بہت سی بچیاں اور بچے نماز کھا جاتے ہیں تو دے مسٹ بی ان دا ماسک. اسی طور پہ کہیں ٹیوشن کے کہیں کام کے دوران جہاں نماز کا وقت آئے انہیں اپنے اللہ کے ہاں حاضری دینی چاہیے. تیسرا جو ہے یہ وہ لوگ ہیں وہ لڑکے کہ جن کا دل مسجد میں اٹکتا ہے, یعنی ایک نماز پڑھی دوسری کا انتظار کرتے ہیں اور مسجد میں پہنچتے ہیں. کچھ ہی عرصے کے بعد مسجد کے لوگ گواہی دینے لگ جاتے ہیں کہ یہ مسجد میں ریگولر آنے والا ہے, یعنی یہ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں محبت بھی ڈل جاتی. چوتھے وہ دو لوگ یا زیادہ لوگ کہ جو آپس میں اس لیے محبت کریں صرف اللہ کے لیے, انہیں کوئی باہم مفاد نہ ہو. جیسے بہت عرصہ میں جمعیت میں رہا, بہت سے لوگ جو تبلیغی جماعت کے ہیں, یہ سب لوگ آپس میں کسی دنیاوی مفاد کی وجہ سے نہیں رہتے, اللہ کی محبت میں رہتے. اچھا, جو اگلی بات ہے وہ اس کا براہ راست آپ کے سوال کا جواب ہے. اللہ کے رسول نے کہا اگر کسی نوجوان کو کوئی حسین خوبصورت باعزت رسپیکٹفل فیملی کی لڑکی اپنی طرف بلائے, دعوت دے, یہ دعوت گناہ بھی ہو سکتی ہے, یہ رغبت بھی ہو سکتی ہے, ترغیب بھی ہو سکتی ہے, اور وہ یہ کہتے ہوئے انکار کر دے. اب یہ یاد رکھیے گا کہ جب کوئی قریبی عزیزہ لڑکی کو دعوت گناہ دے, محبت کا اظہار کرے, تو وہاں شکایت لگنے کا امکان نہیں ہوتا, پکڑے جانے کا امکان بھی نہیں ہوتا. تو بہت سارے بچے جوائنٹ فیملی میں اپنی کزنوں کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں فزیکلی اور گناہ میں چلے جاتے ہیں. تو اگر وہاں آپ کا بیٹا انکار کر دے, انہیں عزیزوں کی طرف ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن تنہائی میں تو دو یہ ہوں گے تو تیسرا شیطان ہوگا اور وہ ان کو مجبور کرے گا, راغب کرے گا, ترغیب دے گا, تو اسے بچنا چاہیے. اچھا, یہ اتنی طاقتور اور اتنا پاورفل یہ جملہ اور خوبصورت رہنمائی ہے کہ آپ سوچئے کہ اگر یہ ہمارے بچے اس بات کو سیکھ لیں تو کیا کزنیں, کیا ان کی کلاس فیلوز یا جاب کے دوران یا ملک کے باہر بھی لڑکیاں جب ان کو ترغیب دیتی ہیں تو کہیں بیک آف مائنڈ کوئی مضبوطی کو دلیل ہونی تو چاہیے نا کہ میں نے کیوں اور کس لیے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس میں چھٹی بات یہ ہے کہ وہ لڑکا جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں کو پتہ نہ چلے, یعنی چیریٹی کرتے ہوئے وہ اس کو جتائے نہ. اور اس میں آخری یہ ہے کہ جو بھی تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے دعا مانگتے ہوئے اگر رو پڑتا ہے تو جتنی لذت جتنی خوشی ان آنکھوں کو اور ان آنسوؤں کو نصیب ہوتی ہے, اللہ کو وہ بہت پسند ہے, کیونکہ یہ بالکل جینون بندہ یہ بندی ہوگا جو اللہ کی پسندیدگی کی لسٹ میں آ جائے گا. تو میرا رب ہمارے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ان کی آنکھوں میں لحاظ اور حیا دے, اور ان کی زندگی کی عزت اور عصمت ماؤں کی دعاؤں سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے محفوظ رہے. آنے والے کل دنیا میں بھی وہ آنکھ اٹھا کے جئیں گے اور اللہ کے ہاں جا کے بھی ان کو شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.